परवादिजयो दिव्य ज्ञानभक्त्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टप्रवृद्धिस्य नात्र कार्या विचारणा। 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 राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडनं न जायते स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः। राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडनं न जायते स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः। राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडनं न जायते स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः। यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्यासुखं किञ्चन। यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्यासुखं किञ्चन। यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्यासुखं किञ्चन। परवादिजयो दिव्य ज्ञानभक्त्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टप्रवृद्धिस्य नात्र कार्या विचारणा। राजचोरमहाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडनं न जायते स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः। यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्यासुखं किञ्चन। ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.